Mikir loro keter. Alah, ayo. Orang belum ngono, Mas. Orang belum enggak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad ilati adrikni ya Allah ya Rasulullah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika bi rahmatika bi rahmatika astaghiitsu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala aidan warattil qur'ana tartila. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kani langsung jawab. Dilawan ngeden ora jawab.
Kelalen Pak Ustadz, ngomong bareng-bareng. Sampun dipaido ngomong. Sampun dipaido ngomong. Sing maido sinten wanyet. Hari kelalen kelaka hukum bebas. Contoh panjenengan sasi Ramadan dalu-dalu sahur esuk-esuk sarapan. Kelalen ora batal. Ulangi maning. Kuwi iki dalan sebelah kanan aja ngene nang sikit. Din. Dalan aja ngene ngene. Diperintah plong-plong otot. Iki gotongan wae. Sebet aja sampai aja sampai udan kon mandek ya aja ganggu sun. Wong tisu murah be arek ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al akhirata fa'ala bil ilmi wa man aradahuma fa'ala bil ilmi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima qala bil hadis. Dumateng para alim ulama, para satid, para pensepuh lingkungan Desa Gerinting aku muliakan wabil khusus kepada pengurus atau kepala madrasah, penasehat yaitu Al Ustadz Slamet Riyadi SPDI SGM. SGM itu apa? Sugih gayanya melarat. Beserta Dewan Asatidz dan Asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu, tidak mau segala asatidz dan hormat. Juga sahabat kami Al Ustadz Ahmad, Al Ustadz Husnadi dan para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, tidak mau rasa takdir dan hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, para duda, para randa, seluruhnya saja yang mudah-mudahan insyaallah dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diperintah terus ya. Alhamdulillah pada malam hari ini atas kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri dalam rangka haflah akhirus sana Qatmil Juz Amma dan Sabinatun Najah TPI MDTA MDTW MA ke-7 ke-4 ke-3. Mudah-mudahan rawe kula saking Brebes termasuk panjenengan sedaya saking daleme piyambak-piyambak selalu angsal pahala. Ya orang mau amin. Pahala, rahmat, barokah, maghfirah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya benjang teng akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkenalipun dengan sebutan syafaatul ummah amin ya rabbal alamin. Anak kipas angin Mas. Sepanas nemen iki panas yakin. Kipas angin. Kon mulai nggih terus balik juga sing jemput kula wong telu mau drivernya Mas Rosekin terus Mas Warto boten Sabtu Paing
karo darsat di darsat ini dar orang bakal modar nih konsat. Pun mulai sallu ala nabi tangannya kayak tangannya jalur karo Gusti Allah kita doa mustajab. Allahumma barik fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadana yasir lana umurana salatullah Allah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Ya Allah Gusti kawula sakit gesang isti. Ya Allah Gusti kawula nyuwun menjang pejak husnul khotimah salatullah Allah mullah ala yasir. Ya Allah Gusti kang maha agung kula niki nyuwun pitulung awak kula lan anak putu sampun tilar salat gangsal waktu alal kafi sholat sing ora bisa mangga mau pantes-pantes sejen nih alal kafi sholat ala safi salam mangap bemoh yojun ni kholisna minal balwa iya wong urip iku bakale wong lanang ngomong mati bewedi kuatir bojone pada kalapi yang ora kerek yang wis dhewe bojone wingi tak kilo 76 kilogram. Wong wadon nari lemu ngoroke medeni, ki war lemu sing ngoroke kaya ki ya. Ini guyu. Tapi resi gering, maaf ya jajar tuh sampean. Arsi gering ngik. Wong urip iku bakal ora gelem mengaji bakal rugi kok mati. Wong kene angel-angel tembe ngalami ceramah kayak gini yakin sih masa wong orang ngaji mati berarti si orang tekan mati kabeh sampe dosa nyepatane wong orang ngaji ke rugi wanyet masa mati darsat wong urip iku bakal orang gelem mengaji bakal rugi ing dunya ora dadi apa rugi akhirat bakal cilaka diksi ki bocah kejem nemen ya dadi wong Bu Pak Bun pirangaken pan dipoto Ki santai mawon ya Pak santai Ki sing pengajian iki kene sing tekan telung golongan telung
Golongan pertama para asatid, para kiai sing basicnya si pesantren lah ke masalah. Golongan nomor loro wong sedengan. Sedengan kuwi apa? Pinter ora, bodoh ora, pinter ora. Gaten tuh. Pinter ora, bodoh sing nomor 3 sing teka akeh wong awam. Wong awam kuwi ngajine tembewe ngaji kuping alhamdulillah alamat mlebu surga. Wis bodoh ora gelem ngaji, ngomong ping 3. Terus maring awake dhewek. Kowe berat epor. Bu. Dalam. Bu. Pak. Setiap orang tua sing gak ada keturunan, nyoy anaknya tembe 5. Kowe kepengin duwe anak menawi jaler dados laris sing soleh, menawi istri ingkang solehah. Wes seuntung-untungnya wong urip ngalam dunia terutama wong tua loro. Sampeyan takono, sebabnya nopo Pak Ustadz ngomong. Berhubung takon tak jawab. Sebab dari Kanjeng Nabi syarat doa yang mustajab, syarat doa yang dijabah oleh Allah, syarat doa yang bisa menembus di alam kubur syarat siji. Waladun solehun yad'ula, anak soleh doanya mustajab, anak soleh doanya dijabah oleh Allah, anak soleh doanya menembus alam kubur. Manung anak telu nakal kabeh. Sing siji miring-miring, kenang narkoba, ekstasi, nipam, sabu-sabu, pil koplo, putau, heroin, ganja, pil oplosan, picici, sing terakhir softtek digodhog. Sasarannya siapa? Anak-anak muda biar Indonesia hancur. Anak si nomor loro medeng-medeng, pasang nomor ora oleh-oleh. Wis melarat pasang nomor, ngomong bareng-bareng. Anak beli nih kene. Anak beli nyong ta ora pasang mung titip tok. Wong model. Anak si nomor 3 ki lagi umum. Metengi perawan. Jilbab zaman saya ora jaminan, tergantung jilbabe. Ngomong bareng-bareng. Ngomong bareng-bareng kesel. Tergantung jilbabe ngomong. Ping 3. Sepisan manik. Pengaruh apa? Pengaruh HP si anak kamerane. Mau nyetrum udan. Maca Quran 5 menit ngantuk. Pedes. Deleng HP si anak kamerane, 6 jam be melek. Mata model. Anak beli si luwih sadis kejadian ke lanangnya stroke selingkuh wadon model. Anak beli akeh ini daerah nyong ini telang kau nyuara weruh pan mangan pan ngising pan nguyuh nyong takono Bu bapak suaras embudat orang mati-mati ya. Anak dong cepet mati lanangnya kerung bajingan wadon model. Anak beli ini laka repot dadi wong lanang tak bantu Pak yuk repot
ngalor ngidul loro pangan melasinun awake ireng-ireng kaya kae apa maning wayahe udan bolak-balik kaya wong kurang ajar ya Dirjo Edan kurang ajar bolak-balik tetep udan masa wong edan ulangi maning ora cocok repot dadi wong ngalor ngidul loro apa maning wayahe udan bolak-balik tetep udan masa wong edan Pak Bu pengen dua anak soleh-soleh mboten caranya bagaimana Pak Ustadz ngomong menyong anaknya nurut-nurut ngomong aja kayak wong tuane ngomong tergantung wong tuane jadugan ini dua soleh-soleh pengen buatan Bu takoni meneng kabeh ya tak balik toli wis kenyong ngeden yakin ini dua soleh-soleh buatan jawabnya sih keras asli pan dilakoni nomor 1 wong tuane kudu soleh karo rumiyin pengen dua anak soleh dari mana wong tuane ora sembayang angel ngomong ping 3 terus anak beli nih kene anak wong Islam pada derset ya anak wong Islam kita gak nyong derset sing salate setahun pindo kowe yang pantes Idul Fitri karo Idul Adha anak beli nih kene Mbak anak beli Ustadz di bodohnya kurang ajar namanya nomor 2 Ustadz sesuai anak wong Islam sing salate seminggu sepisan anak beli nyalakan terus sing nomor 3 anak wong Islam sing salate sedina maghrib isya anak beli digantongi diajani adane ora teka dasar wong rada budek musolane ndi ngene masjid sebenarnya ya masjidnya ono masjidnya madu ngetan nyopan takon sing imami sapa imam rawatib darset ndi wong enteng imami darset sing ngene iki coba sing imami subuh sapa udah nas wong endi dinungin terus cepet nemen yakin karo kae kowe dinungin terus cepet nemen yakin sing adzan subuh sapa ya Allah adzan dewek komat ngimami dugal ya wis saiki Pak Darset kowe masjid dedol bae wis atau kandang ayam subuh nang pira Bu subuh coba nyong takon orang pernah jamaah
Subuh ana wong pira derset sumeperke. 15 lah teori niung belangka. Nyopan nginep ki pan nginep ya ki pan nginep. Nginep ning Randa Bu. Wong lanang, awas Pak, nyong imam rawatib, nyong ora wani merintah salat jamaah, nyonge ora ustad model. Jamaah dhewe ka ora. Ustad model. Ana beli kene. Ana derset. Dar, ora mau dar konset. Jagong kesel. Wong lanang ngomong Bu. Ngilangnya mana jamarinyo? Wong lanang ngomong Mbak. Wong guyub. Wong lanang ngomong. Omah perek masjid musola. Terus sholat ora jamaah ngomong. Padahal nganggur. Ning omah sehat. Ora udan gede. Ora banjiran, ora setruk, anginnya biasa, sholat yang umat terus, pahalanya siji, sholatnya belum tentu diterima ngomong. Krungu wong lanang ngomong, lanang model apa ngomong, kepala rumah tangga orang yang contoh ngomong, pinter yang metengi tok ngomong. Wong lanang Pak, sholat jamaah hukumnya sunah muakkad mendekati wajib. Ari wong wadon enak Bu, ora sunah ora wajib mubah. Contoh darset jamaah, sing wadon ora zat darset pada Jumate soalnya darset jamaah, sing wadon ora sholat ngumah karena repot, bocah rewel. Wis oli pahala 27. Berkah suaminya berjamaah, istri demikian, surganya ikut suami nanti di akhirat. Amin. Lanang jamaah boleh amin. Sholat jamaah mesti diterima. Sholat jamaah si ngomong mesti diterima si jamaah, si orang yang menang. Sebab nih anak Bu, si wadon jamaah kenteng Mas Darset, anak beli. Si wadon jamaah kenteng. Anak beli Bu. Kamu gorobak. Anak beli sing wadon jamaah kenteng wa. Anak beli. Anak ya. Ninyong be aku. Kowe hukume priben sing wadon oleh 17 sirana kosong ora apa-apa. Weh wong lanang ngomong. Tebruk dino kangelan. Allahumma barik lana amin. Aja mikirin nguyuh urusane nyong. Nyongke paling syukur ngimami maghrib Pak. Ari ngomah lho. Nyong usane badale Ustaz. Bocah cilike 30 hulu. Lanange rai-rai ketok paling-paling 7. Wadone 12 randane hulu. Nyong ngimami diterok-terokna kurang ajar nemen ka. Allahu Akbar. Sogok-sogokan ya Allah. Peci balang-balangan Pak. Dibalan pengimaman, mata kamu batal punya ilmu sih. Ning ati ora balmu ora kusuke tak terjemah. Nerok coke sapa.
mau tak kepret. Barang rampung, bocah. Oke, bapaknya kon pada sholat beli, ki bocah jujur, bapak alo mama olah ayang. Si bapak alo mama ini, bapak alo mama ndeleng TV, wong tua model. Anak beli laka terus pokoknya, laka terus. Sampai kolamnya penuh ke masjid. Gara-gara orang dengar wudu. Pak, Mbak, dalam mau. Sampean usur sakit menduru Pak, hati-hati ya Pak, jamaah teman. Jamaah temenan, wis wayahe Pak, wis wayahe wis temenan. Mencari husnul khotimah. Besok masjid mlebu surga sing gawa tukang adan. Orang percaya mati. Terus si jamaah orang bakal nyemplung neraka, orang bakal karena jero masjid. Si sholat dewekan besok berat. Yang mlebu surga cuma berat. Ngot siratal mustaqim 3 tahun di bawah siratal mustaqim neraka jahanam. Nyong kuatire mbokan nyem. Jam siji nomor loro rona sawi sholat waktu jangan alin dong ngabu aja jaluk anak pinter salah kira kena arin donga aja jaluk anak pinter mbak bukan pinter nyolong pinter ngapusi kendera negara hancur dududane wong bodoh wong pinter sing ora bener nggih mboten yen bisa doain Nabi Ibrahim dapalna coba bukan bisa pendek kok Robbi bareng-bareng Robbi habli minas solihin. Coba 1, 2, 3. Habli dawa minas solihin bareng-bareng. Coba 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Mangap toke. 1, 2, 3. Robbi bukan kelalen ngopo Jawa bae ya. Oke, dongane ibune bapak dingin. Bapak maring di kan balik. Ya wis, ora samene maning. Lepas balik bebas ki. Hati-hati ya nok, hati-hati. Kapan mari di mana kak? Hati-hati nok, ngormati, hati-hati. 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 Bu, kedongane ibu Nina bapak dingin. Kesi pandonga bapak Nina ibu dingin. Ibu ningin, ibu dulu ya bu ya. Bisa menang rokok anaknya pira papat lanang loro wadon. Ari dong aja keras-keras bukan si lanang kerungu. Kapan mari dibanding kak? Aduh. Darwati, pawaring jikun.
cepet balik cepet. Ya wis mana mlebu. Cepat. Wis ngilang meneh. Kapan mari di mana? Ngaji sini iklan tok bolak-balik. Aduh. Wis jago. Rona, yang berdoa ibu dulu, anaknya papa. Ya Allah Gusti, aja tiru-tiru, rona baik. Ya Allah Gusti, kulo nane sekawan. Sing lanang loro dadi anak soleh. Aja ya bapakane ya Allah. Yang kaku duwe lanang kaya kiye ya Allah. Anak lanange nyong, aja ya lanange nyong. Subuh kawanan terus ya Allah. Anak wadone loro jadi wadon sing soleha. Tiru ibune persis. Nyong kurang apa karo wong lanang ya Allah. Si lanang balik nyong paes. Mangan tak ladeni. Waktu sakit ya tak cewoki. Walau bokong ireng bokong lanang dhewe. Amin ya robbal alamin. Soleh-soleha jerone anak pinter belum tentu soleh-soleha. Kayak gue ngomong. Terus. Saya wong lanang, dongane wong lanang ya. Ya Allah Gusti, kulo lanang sekawan. Sing lanang loro dadi lanang sing soleh. Tiru bapane. Tegas nemen ya. Nyong kurang apa karo wadon ya Allah. Nyong dilawani becak kuli kepanasan kudanan ya. Barang setruk ditekek. Untung yang bisa mencolot ya Allah. Anak wadone sing soleha aja ya bojo wadone nyong darsat. Barang melarat jalu pegatan. Wadon model. Anak beli ini akeh. Oh tak cerita kau terakhir tak cerita ke peristiwa Brebes aku jadi pegatan gara-gara si lanang melarat wadon model anak beli kene minum kesel Bu yen bisa ya Bu dongane ibu karo bapak masih mustajab dongane wadon 1:3 dalam rumah tangga karo wadon soleh biasanya bocah nurut-nurut Bu karena apa sing meteng wong wadon sing nyosoni sing lahiraken sing nyewoki sing mboe popok sing belajar pelok sing dulang sing belajar berangkang sing mari pasar sing nyetrika bocah sakit sing akeh ora turune sing metengi cerdas temen repote dadi wong wadon ayo bareng tak bela Bu repote lagi ngaji aja dolanan HP rongok nate tapi harus motor apa aja tol repot dadi wong bolak balik ananing
Bagus, melas nemen yakin. Apa maning anak cilik ke padang ngising, wong wadon pikirane krungu, wong lanang ngomong ya krungu lah. Wong wadon Pak, ada anak cilik kayak melasin temen ya, melas. Wong wadon waktu mateng hamalat umum ya Allah. Wong wadon hari mateng usia selamat ya Allah. Panturu kemurip kangelan nomen. Waktu ke bojone yo waktu mateng bayi kepapat. Bah nyong pengen turu kemurip. Akhir ambil rajanya tak bolongi. Rada lemu sih. Blek. Diletok ikuk-ikuk. Repote dadi wong bolak-balik ananing apa maning anak cilik ke padang ngising, wong wadon pikirane. Cowok lanang mikir ya betapa susahnya wadon Pak. Mulanya orang seneng bisa dapat kira wong lanang sering nempiling. Aja ngomong kasar Pak, wong wadon melas nemen yakin. Bu goreng tempe bisa gawa bocah coba. Sisi demban. Sing siji kebelet ngising. Ma kayak ini kolam ya, bukan ke tempen geseng, bapak depan balik. Sisi pipis, pipis ya wis ngene bae wis. Kowe wong wadon, coba ngelanang pas anak loro mencret temenan. Lah batingi kabeh to wis. Nggih mboten Bu? Asih ibu ke tak tersinggah sepanjang terus hanya memberi bagai sang surya tak kasih bapak lah kasih bapak manusia hormati ibumu yang melahirkan. Masa melahirkan kayak gitu? Yang melahirkan dan membesar kamu darah dagingmu dari air susunya. Masa air susu air susunya. Pak, sing melas dari wadon ya Pak. Melas wadon ya, melas luar biasa. Kemudian pengantin anyar ngisi di tonggoni barang bosen ngebret lanang model anak beli ngene akeh alah laka goroh lanangnya tekan ngomong tak kepret temen. Bu yen bisa ya Mbak aku ke paling seneng Bu ini nang wadon jam 3 bengi tangi hebat ke darset hebat temen. Wong wadon jam 3 bengi tangi tahajud. Uripe berkah nemen iki. Hebat ya wong wadon. Jam 3 boleh, paling utama jam 3 ora bisa. Jam 3:30. Jam 4 ora bisa. Jam 4 ora apa-apa. Sing penting durung subuh. Tahajud 2 rakaat ditutup salat witir. Mau senopo Pak Ustad ngomong. Istighfar ping 100 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi bareng-bareng. Begitu adzan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar, istri membangunkan suaminya, bah tangi bah subuhan kau ditunggu darset subuhan abah bukan pan adus tak godokna toya anget ning kolam ana wong wadon ae kowe ana beli aja goroke lho ana loh
Untungnya ora payu karo kene. Ada beli. Tergantung wadone ngomong. Nomor loro, nyong paling seneng yen ana wadon sering puasa Senin Kemis. Kayak asare lah bete dudu sama anak sampai putu-putu berkah dongane wong wadon. Bu, Senin Kemis. Orang ngomong dia Senin Kemis. Senin Kemis. Apa? Senin Kemis. Senin. Nomor 3. Sering sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Dengarkan ya. Orang bisa doa Allahumma inna duha nggak bahasa Jawa. Ya Allah Gusti lanang nyong lagi becak di perapatan ya Allah. Kayak bawa lanang nyong aja ketabrak mobil. Kayak penting. Ya Allah Gusti lanang nyong lagi bawang nuleri udan paling panen payune larang. Ya Allah Gusti lanang nyong lagi dagang nasi goreng di Jakarta paringi laris, paringi berkah mau makan anak telu ya Allah. Nyora bisa bantu ekonomi wong lanang. Anak sing kaya gue. Anak jarset asli bagus, wong wadon solehah. Bener anak saudara pengen buatan. Wa ayu alimahul kitab ada. Sing wajib mulang Quran ustad apa wong tua batekan. Rongo kena. Kali-kali weru ya. Sing wajib mulang Quran wong tua apa ustad? Wong tua apa ustad? Wong tua ya. Mulane ki madrasah diruwak bae ora usah ustad mulang. Sing wajib mulang kan wong tua. Berhubung wong tuane sibuk bareng-bareng atau rada plong-plong ngomong nyong dewek jare ustad kiai biar bisa mulang anaknya dewek di pasrana ning ustad di pasrana betul ngerti apa digelundungna bocah sing jujur aja beti-beti on sekolah ning kene di pasrana untuk apa tak dewek teka dewek wong tua model ki bocah jujur wong dua anak soleh karo sing mulang ora kenal. Contoh kita tak cerita ya nyong ki monoke bareng karo Ustaz Ahmad nyong mono bocah dibuntat ya ini sugi-sugi dong si Brebes gawe bawang selawe kilo ya ini orang jaluk pengertiannya dirjo pengertian budek ndioke 20 rokok kiai apa sore juga 5 bungkus amplopnya siap nah bocah nurut weh wong sugi pelit ngomong si orang ngomong berarti pelit. Kon bayarannya pira sebulan? Sedina 2.000. Harian apa bulanan? 2.000. Rokok sebungkus ora oleh. 2.000 ya. Di ustadznya di Simulang. Si wadon nih, si wadon.
Maaf ya. Anak 500. Nyong bu, aja ndeleng saiki lho. Nyong nyekel madrasah ke 20 tahun. Mulang bocah cilik-cilik paling berat. Bocah cilik ya Allah. Wong sugih 4 bulan orang bayar. Ustadz gering-gering mangane ya Allah. Banyu putih terus. Coba nyong nyaruk contoh maju meneh. Ora pecing. Ya lulusan ya madrasah. Iya manjat, wong tuane manjat, lemu manjat. Nah, salamannya salah. Salaman sih bener, istri sama suami, anak sama orang tua dicium irung. Aja dingin orang kena. Oh kayak gue. Oh. Terima kasih Ustadz Slamet Riyadi ngomong. Sing ngundang Ustadz Dirjo. Semua orang ngerti dadi ngertos. Nah, masan umbel nempel anak tembok. Wis dimene. On kelas pira? Lulus kapan? Oh, apa? 3 aliyah. Terus teluk aliyah. Aliyah di gimana aliyah? Oh, iya gimana? Yang pantakon ya. Coba doa untuk orang tua. Paling yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu namanya siapa? Messi. Apa? Messi. Medi. Messi. 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 Royal. Wong kringin Messi. Tutu Daryona. Atau Darwati. Darsat. Benar. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa pan nguyuh. Pani WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Oh dingin. Coba kamu baca surat Al-Fatihah. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak kamu ada nggak? Mana? Ibu, mama nih. Kon bapak ini nih di. Wala pakai ciri orang. Bisa. Ibunya namanya siapa? Ida. Darwati. Si. Ibu Ida.
Oh Ida. Nah, kamu besok pengen jadi apa? Cita-citanya? Dulu pengennya jadi dokter. Dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi. Allahumma alim hal hikmata. Ngain orang ngomong. Dasar pelit lo. Nyong sing adobe ngain sing orang. Iya. Wis manen ora dolan HP wis ora. Bu. Sedekah paling pahala paling gede ki rokok nake. Sedekah ganjaran paling gede Pak karo Ustaz sing mulang. 700 lipat ganda. Fakir miskin yatim piatu di bawah Ustaz sing mulang. Ke grinting lah MDA lah dia ancur Pak. Mulang bocah ke berat Pak. Mulang SMP kecil. Bocah cilik diulang. Bisa khatam Quran ya Allah. Ustaz aja mati dingin ya Allah. Paringi berkah uripe. Sampeyan dilamar calon ustaz jauh enak mungkin. Kawin karo ustaz pan pangane kemisan. Pan pangane Quran. Tapi harus warga suki terima baik. Orang ngerti latar belakangnya bocah siapa. Iya teh iya ngomong. Bener oh ya. Bener. Pak Ustadz Dirjo, ayo ngomong bareng-bareng. Barbadaki ya. Ngomong bareng-bareng. Men bocah nurut. Pak Ustadz Dirjo ngomong. Barbadaki ya. Nyong pandolan karo Ustadz simpulan anaknya nyong. Dicatat malaikat lo. Solo, contoh yang sugi kayak sugi. Oh, mobil Fortuner. Assalamualaikum. Mari Ustaz selamat. Setelah apa ciri ada miring kayak ya. Waalaikumsalam. Monggo. Kita praktekkan lagi. Wangsul kapan Pak Haji? Kalau wingi. Ya Allah Ustaz berkah sampean orang kanca-kanca anaknya nyong. Yasine hebat. Ahline hebat. Nyong besok pan mati anak si mata surat Yasin. Kue turun sarung sama Rinda 5 BAS. Kain Ustad aja sarung cap gajah jagong melintang bagi sing sugih bareng sing keras men sing pelit kerungu sing orang ngomong kerasa terus berasnya Raja Lele sugih Raja Lele aja Raja Singa 20 kilonan gimana? Sing sedengan gawa gula teh, sing melarat terus kenal, mau dingin, umbul teh sedina siji, ngogai bebunga harus simula, ora bakal melarat, mau sodako, bareng, bisa melarat omong, pasang nomor. Si nomor selanjutnya itu anak sholat sambutan yang menang bah orang jawab kayak kaku nemen kayak yakin sih pengen dua anak sholat sambutan
Wala yarzuquna thayyiban. Makane bocah sing halal, kok bocah nurut. Sampeyan mau nurut bocah pesantren saune haram, bali si pesantren ilmu manfaat malah dadi bocah nakal. Sampeyan bocah sampai sarjana saune haram jadi pejabat mesti korupsi bareng-bareng Mas. Jadi wong dagangnya korupsi, kilone jadi mesti berani karo T5. Jadi wong tani ya korupsi, nyorok sawit tangga. Ana beli ngene, laka. Pokoke laka terus. Nggih mboten? Bu, cuma takon, Bu. Jenengan biasa dengan duit sing lanang 1.000. Ujuk-ujuk 1 juta, jawabannya pribadi. Alhamdulillah, salah alhamdulillah. Duit sing ngendi ngomong. Akeh temen Mas ngomong. 1.000 bae kangedan ngomong. Nyong mau bengi Bu nembus 4 angka. Aja diterima. Beras ndok simone halal haram kabeh. Kenapa zaman saya ini Pak, anak tua dipateni, dibantai, diracun karena di dalam tubuh anak tersebut mengalir darah haram. Sing halal insyaallah berkah, bocah nurut-nurut. Nginung maning. Sing terakhir tanange suki alhamdulillah jatuh melarat orang jawab kok ya lanange suki jatuh melarat salau sabar dan damat RT Pak Lebet tolong pokoknya wong wadon jaluk pegatan aja diurusi. Aja diurusi Pak. Yang duwe pesantren Pak. Pesantren saya ada, punya pesantren. Santri saya tidak ada. Santri nyong bocah-bocah preman Pak. 70% anak-anak pang adalah korban perceraian. Dengarkan baik-baik ini. 70% bocah-bocah pang hasil pegatan. Sekolah putus di tengah jalan, biaya pesantren putus gara-gara pegatan. Tolong Bu ditunda, sing kowe sopan pegatan aja diurusi teman. Melas bocah-bocah. Orang tua pegatan pan melu sapa, yuk pan melu Pak Agung. Terus apa? Menunya abghadul halal indallah atolak. Perkara halal paling dibenci oleh Allah ada perceraian. Jadi korban adalah anak-anak Pak. Bocah apa orang nakal Pak? Orang nakal ini orang disentuh. Rukun, kompak. Oleh duitnya bagi bareng-bareng, makan bareng-bareng seadanya. Arta kon nangis Pak. Pak, jangan salahkan saya, salahkan orang tua. Ini korban pegatan Pak, ini dulu SMP ranking. Gara-gara pegatan, bocah jadi sasaran. Ditunda besok. Ya Allah, saya Brebes tingkatan paling dhuwur pegatan. Brebes Jawa Tengah. Pegatan atusan, ya Allah. Wadon trok-cok. Gara-gara sing lanang bawang ora panen njaluk pegatan. Wadon model. Ana beli. Anak darsan. Alhamdulillah. Mau Cilacap Pak, nomor loro.
Akeh wadon yo penghargaan sing wadon kerja ning Malaysia, Saudi, Taiwan, Korea, barang sukses njaluk pegatan. Wingi lanange mari nyong dal dudu wong grinting duduk. Tak ceritake kok sampean kabeh. Langsung masing habis lutwe kon mari nyong coba mari Dirjo. Sinyo tak mari Ki Mansur, ganti yo aja nyong tok. Anakku segede-gede ke wonge gering kempole cilik ireng bisa nyok pura-pura to sesemet coba Pak foto si wadon di foto si wadon pengen weruh kok sukses itu coba aja nyok GoPro bisa apa lah ayo nemen nyopet temen jari silang gede kayak kue pagi ya nyopet demen wong lanang jebule apa Pak jebule nih anak jebule nih anak paham ya ake ya mantep cocok sih wadon model paham paham boten kalis paham semuanya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan sehingga kita terbimbing ke jalan yang benar. Pak Imam selanjutnya, acara yang terakhir yaitu doa dan penutup yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Uzad Imam Jazuli. Kepadanya kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radul syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafiina wa karimina wa dzikrina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafih ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilah wa idhalih. Rabbana taqabbal minna innaka anas sami'ul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qabaitah wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah illa qabaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا علم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وأكرمنا بالعلم وزينا بالحلم والبسنا لباس التقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشفه غيرك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا بالمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun. Assalamualaikum.